जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेल है भाईजान। ये पार्विलो टू अल्बानो रेड आइज की पेयरिंग में से करीमिनो डकीनो और ये वाला मेल आया था। ये करीमिनो का भाई है, ठीक है। ऊपर से वाइट है, नीचे से ना ग्रे शेड है, ठीक है। उसके बाद ये वाइट में अल्बाइनो स्प्लिट है। ये भी पार्विलो टू अल्बाइनो के पीसों में से निकला था। फिशरी बर्ड है माशाल्लाह, वाइट पेपर में ना, बस केज की कंडीशन की वजह से ऐसा लगा। ये फीमेल है सैबल की।
और एक पीस ये है अल्बाइनो स्प्लिट रेड आइस का, ठीक है। ये भी मेल है, ठीक है। जिस बाइक को चाहिए और रब्ता कर ले, लोकेशन कराची है। यार सिर्फ 1 मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेल है भाईजान। ये पार्विलो टू अल्बानो रेड आइस की पेयरिंग में से क्रीमिनो डकीनो और ये वाला मेल आया था। ये क्रीमिनो का भाई है, ठीक है। ऊपर से वाइट है, नीचे से ना ग्रे शेड है, ठीक है। उसके बाद ये वाइट में अल्बाइनो स्प्लिट है। ये भी पार्विलो टू अल्बाइनो के पीसों में से निकला था। फिशरी बर्ड है माशाल्लाह, वाइट पेपर में ना, बस केज की कंडीशन की वजह से ऐसा लगा।